बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 8वीं जमात के तलबा व तालिबात, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। प्यारे बच्चों, आपको याद होगा कि हम आपकी इंग्लिश टेक्स्ट बुक में से एक लेसन पढ़ रहे हैं, ग्लोबल वार्मिंग ए कैटास्ट्रॉफी इन द मेकिंग। तो पिछले वीडियोज़ में हमने पढ़ा कि ग्लोबल वार्मिंग जो है, जो दुनिया में जो गर्मी बढ़ रही है, इसके क्या वजूहात हैं और इसके असरात ज़मीन पे क्या पड़ रहे हैं। तो आज हम इसी लेसन का कुछ और हिस्सा पढ़ते हैं। आप अपनी किताब सफ़े नंबर 19 पे खोलिए। शुरू करते हैं। Another phenomenon that is directly related to global warming is the occurrence of high velocity storms in the valley, which have caused devastation to crops and fruits, thus affecting the livelihood of many people. The phenomenon means fact or situation. The another fact that is directly related to the global warming is the occurrence of high velocity of storms in the valley. Dear students, we see the high velocity storms occur in the valley, which have caused devastation to crops and fruits and affected the livelihood of many people. प्यारे बच्चों, जो ये ग्लोबल वार्मिंग है, इसकी वजह से आप देखते हैं कि तेज़ आंधियाँ आती है, जिसकी वजह से जो फसलें हैं और जो मेवा उन सब को ज़बरदस्त नुकसान उठाना पड़ता है। हमारे फसलें तबाह होती है, हमारे बागात तबाह हो रहे हैं और इससे जो लोगों का रोज़गार है, कमाने का जो ज़रिया है, इस पर भी असर पड़ता है। Recently, Kashmir has been witnessing drastic change in precipitation as well as seasonal changes. The precipitation means rain, snow, hail, sleet, etc. that falls on the ground. Kashmir has been witnessing a drastic change in the precipitation as well as seasonal changes. जो कश्मीर है, वो कश्मीर में हम देखते हैं कि यहाँ जो बारिश बर्फ़ वगैरह है, इसमें बहुत तब्दीली आई है। वक्त पे कभी बारिश नहीं पड़ती है, बेवक्त बारिशें पड़ती है और बर्फ़ का जो सीज़न है उसमें भी तब्दीली आई है। यहाँ सीजनल चेंज हुआ है। सीज़न हम कहते हैं मौसम को, जैसे मौसम बहार, मौसम गर्मा, मौसम सरमा, मौसम ख़ज़ान, मौसम सरमा, तो इनमें चेंज आई है। द डिमार्केशन ऑफ द सीजन्स हैव चेंज्ड। हम देखते थे कि मौसम बहार मार्च में शुरू होता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि कभी कभार हम जनवरी और फरवरी में ही पौधों से फूल निकलते देखते हैं। तो इसी तरह जो बर्फ़ दिसंबर में अक्सर गिरता था, लेकिन आज हम देखते हैं कि कभी
जनवरी और फरवरी तक बर्फ़बारी नहीं हो रही है, तो इस तरह जो ये कश्मीर के जो सीजन्स हैं इनमें भी तब्दीली आई है. In the process, some seasons like early spring have been completely lost. Due to the global warming, some seasons like early spring have been completely lost. और इस ग्लोबल वार्मिंग की वजह से जो यहाँ स्प्रिंग मौसम बहार जो है वो हमने खोया है. यानी जो मार्च में शुरू होता है, तो अब हम देखते हैं कि कभी कभार मार्च से पहले ही दरख्तों से पत्ते निकलने शुरू होते हैं. The change is felt as most of the spring flowers, like the narcissus that normally used to flower in March, can now be seen in full bloom in January or February. जो ये तब्दीली आई है, हम देखते हैं कि जो मौसम बहार में फूल खिलते थे, जैसे नरगिस का फूल खिलता था, ये अक्सर मार्च में खिलते थे, लेकिन अब हमें ये फूल जनवरी और फरवरी में भी नज़र आते हैं. Demarcation between seasons that was well defined a decade ago has vanished. डिमार्केशन कहते हैं हम हदबंदी को. जैसे हम कहते थे कि मौसम बहार मार्च से शुरू होता है, मार्च अप्रैल मई और जून में ख़त्म होता है, फिर मौसम गर्मा शुरू होता है. तो ये डिमार्केशन सीज़न की हदबंदी हमने की हुई थी, लेकिन अब जो ये डिमार्केशन है सीज़नों के दरमियान, ये तकरीबन एक दहाई से ख़त्म हो चुकी है. तकरीबन पिछले 10 सालों से हम देखते हैं कि इन सीजन की जो डिमार्केशन जो हदबंदी थी इसमें तब्दीली आई है. It is now difficult to distinguish between spring and summer, as also between autumn and winter. अब ये हमारे लिए मुश्किल हुआ है कि हम मौसम बहार और मौसम गर्मा में फ़र्क कर सकें कि कब मौसम बहार शुरू होता है और कब मौसम बहार ख़त्म होता है, कब मौसम गर्मा शुरू होता है और कब मौसम गर्मा ख़त्म होता है. इसी तरह मौसम ख़ज़ां और मौसम सरमा के दरमियान भी हम पूरी तरह से फ़र्क नहीं कर पाते हैं. Most of the plants in Kashmir used to remain under snow unto early spring. कश्मीर के जो मैदानी इलाके हैं वो हम देखते थे कि पहले ज़माने में यहाँ स्प्रिंग तक यानी मार्च तक बर्फ़ रहती थी, इन मैदानों में बर्फ़ रहता था. बट नाउ प्लान्स इवन इन विंटर आर बेरिफ्ट ऑफ एनी वाइट कवर. लेकिन आज हम देखते हैं कि अब सरमा में भी हमें इन मैदानी इलाकों में कहीं बर्फ़ की चादर नज़र नहीं आती है. द आइसिकल्स वर ए कॉमन साइट इन कश्मीर. तो कश्मीर में जो आइसिकल जिसका हम कश्मीर में शिशरगांड कहते हैं, ये हमें अब ये पुराने ज़माने में हमें अक्सर नज़र आया करते थे. बट नाउ दे आर सीन ओनली एट हाई एल्टीट्यूड्स. लेकिन अब जो हाई एल्टीट्यूड इलाके हैं वहाँ ही अब हमें ये आइसिकल नज़र आते हैं. Wetland habitat productivity and process being linked to the cycle and seasons are getting adversely affected due to seasonal change in the precipitation and runoff. जो दलदल ज़मीन थी, हैबिटेट हम कहते हैं नेचुरल होम और environment of an animal or
plant. تو جو یہ دلدل زمین کشمیر کی ہے جو بہت سے پودوں اور جانوروں کی مسکن تھی، پناہ گاہ تھی، اور جو یہ پروڈکٹیوٹی جو زمین کی زرخیزی ہے اس میں بھی تبدیلی آئی ہے، اس پہ بھی اس گلوبل وارمنگ کا اثر پڑ رہا ہے. جو یہ سیزنل چینج ہوا ہے گلوبل وارمنگ کی وجہ سے، سیزن جو چینج ہوئے ہیں اور جو یہ برف یا بارش اس میں جو تبدیلی آئی ہے اس کی وجہ سے ویٹ لینڈ ہیبیٹاٹ پہ اثر پڑا ہے اور زمین کی پروڈکٹیوٹی پہ اثر پڑا ہے. While the major lakes like the Dal and the Vellore have shrunk considerably, many small water bodies and seasonal ponds have completely disappeared. اور اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو یہاں کے جو لیکس تھے، یہاں کی جو جھیلیں تھے جیسے جھیل ڈل اور جھیل ولر اب یہ سکڑ چکے ہیں، اور بہت سے چھوٹے جو واٹر باڈیز تھے یا وہ سیزنل پونڈز تھے، تالاب تھے، وہ بھی اب کچھ ختم ہو چکے ہیں، مکمل طور ختم ہو چکے ہیں. موسٹ آف دی ویٹ لینڈز ہیو لیس biodiversity in terms of flora and fauna compared to the situation about half a century ago. تو کشمیر کے جو ویٹ لینڈز ہیں، دلدل زمین جو ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں جو فلورا کہتے ہیں ہم پلانٹس کو، کسی خاص جگہ کے جو پودے پائے جاتے ہیں، اور فونا کہتے ہیں ہم جانوروں کو. جو یہ پودے اور جانور کسی خاص جگہ یا اس دلدل زمین میں ہوا کرتے تھے، اب اس پہ بھی اثر پڑا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں یہ کم نظر آتے ہیں. ان دا پروسیس obnoxious weeds and other aquatic life have succeeded the more productive and useful biota. اور اس گلوبل وارمنگ کے ساتھ اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے جو یہ ویڈ ہم کہتے ہیں انوانٹڈ پلانٹ کو، ہم دیکھتے ہیں جو یہ انوانٹڈ پلانٹ ہے یہ بڑھ چکے ہیں، جس کی وجہ سے بایوٹا پہ اثر پڑا ہے. بایوٹا کہتے ہیں ہم کسی علاقے میں پائے جانے والے جانور اور پودے. تو وہاں کے جو یوزفل یعنی فائدہ مند جو پیڑ پودے یا جانور تھے ان پہ اثر پڑا ہے، اور اب وہاں ایسے پودے اگے ہیں جو فائدہ مند نہیں ہے. The migratory birds have changed their cycle. سائیکل ہم کہتے ہیں گردش کو، یعنی کہ کشمیر میں کچھ مائیگرنٹی برڈز، مائیگرنٹی کہتے ہیں ہم جو مائیگریشن کرتے ہیں، ہجرت کرتے ہیں ایک جگہ سے دوسری جگہ. تو ہم دیکھتے تھے کہ موسم سرما میں باہر سے کچھ پرندے کشمیر آتے تھے اور کچھ جانور موسم بہار میں آنا شروع ہو جاتے تھے. تو لیکن ان کا جو یہ سائیکل تھا، ان کی جو یہ گردش تھی، اس پہ بھی اثر پڑا ہے اس گلوبل وارمنگ کی وجہ سے. While some of them stay here even during summer, others do not return even in winters. تو یہاں کچھ جانور جو موسم بہار آنے کے بعد واپس چلے جاتے تھے، اب وہ یہاں موسم گرما میں بھی رکتے ہیں. تو کچھ ایسے جانور بھی ہیں جو موسم سرما یہاں آیا کرتے تھے، لیکن اب وہ یہاں موسم سرما بھی نہیں آتے ہیں. The waterfowl that used to migrate here during winter months stay here for most of the year. اسی طرح ایک اور پرندہ ہے جسے ہم مرغا بھی کہتے ہیں، وہ یہاں اکثر
मौसम सरमा में रहता था, लेकिन अब हम देखते हैं कि वो मौसम बहार या मौसम गर्मा में भी यहाँ से वापस नहीं जाता है, माइग्रेशन नहीं करता है. Some birds like hoopoe, which were seen in flock in spring, are hardly supported. تو اسی طرح ہوفو جسو ہم ہدہد کہتے ہیں، تو وہ بھی اب ہمیں جو یہاں ہمیں موسم بہار میں اکثر جو نظر آتے تھے، اب ہم ان کو مشکلاً ہی کہیں دیکھتے ہیں. many other like کتج ہے کمپلیٹلی ڈسیبلڈ. تو اسی طرح اور بہت سے جانور جسے ہم کتج بھی کہتے ہیں کہ اب وہ ہمیں یہاں نظر نہیں آتے ہیں کشمیر میں. تو اس کے جو وجوہات ہیں یہ ہیں گلوبل وارمنگ. تو آج ہم اتنا ہی پڑھیں گے، تو اگلے ویڈیو میں اس کا اگلا حصہ پڑھیں گے. شکریہ.